مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد وهو عبارة عن تفكيك نصوص. في هذا الدرس سنحاول أن نفكك نص، وهو عبارة عن حكمة أو حكاية حدثت لكل شخص منا ولكن بطريقة مختلفة. حاول أن تشاهد الدرس إلى الأخير وحاول أن تحكي لنا ما حدث لك. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. هذا النص سيكون مترجم باللغة العربية، سأكتب الترجمة أيضا باللغة العربية. إذا قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لك يمكنك أن تشاهد جميع الدروس، سواء برنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين وبرنامج تعلم الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم الفرنسية للمستوى المحترف، بالضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة أسفل الفيديو، والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل، وانزل إلى الأسفل وستجد جميع البرامج. وأيضا حاولوا أن تشتركوا الآن في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. إذا تعلم اللغة الفرنسية بشكل سهل وبسيط عن طريق تفكيك. الدرس الثالث. Un jour, une dame qui attendait son vol. في أحد الأيام سيدة une dame qui attendait son vol، التي تنتظر رحلتها dans un aérogare. إذن aérogare هو المطار. إذن une aérogare أو aéroport. alla dans une boutique pour trouver un bon livre, acheta en même temps un sac de biscuits, puis s'assit pour lire. Un jour, في أحد الأيام، une dame سيدة qui attendait كانت تنتظر أو التي كانت تنتظر son vol رحلتها dans une aérogare أي في مطار. alla ذهبت dans une boutique إلى متجر pour trouver une bon livre للعثور على كتاب جيد. أشتا en même temps واشترت. أشتا نقول أشتا ولكن ننطقها أشتا. أشتا en même temps واشترت في نفس الوقت كيس بسكويت، أي واشترت كيس بسكويت في نفس الوقت. puis s'assit pour lire، ثم جلست للقراءة. إذن un jour, une dame qui attendait son vol dans une aérogare alla dans une boutique pour trouver un bon livre, acheta en même temps un sac de biscuits, puis s'assit pour lire. إذن خمنوا ماذا سيحدث لها. حاولوا أن تكتبوا التخمين. خمنوا ماذا سيحدث لهذه، يا ترى ماذا سيحدث لهذه السيدة. bien qu'absorbée dans sa lecture, elle s'aperçut que l'homme à côté d'elle prenait un ou deux biscuits dans le sac posé entre eux. Bien qu'absorbée dans sa lecture, elle s'aperçut que l'homme à côté d'elle prenait un ou deux biscuits dans le sac posé entre eux. على الرغم من انغماسها في قراءتها absorbé امتص، ولكن نحن في اللغة العربية نقول انغماس في القراءة، لا نقول نمتص القراءة. bien qu'absorbée dans sa lecture, elle s'aperçut لمحت، elle s'aperçut لمحت que l'homme à côté d'elle، أن الرجل que l'homme à côté d'elle المجاور لها
Prenez un ou deux biscuits dans le sac posé entre eux. Prenez un ou deux biscuits كان يأخذ واحدا أو اثنين من البسكويت dans le sac posé entre eux. في الكيس الموضوع posé le sac الكيس posé الموضوع entre eux بينهما entre eux بينهما. إذن bien qu'absorbé dans sa lecture, elle s'aperçut que l'homme à côté d'elle prenait un ou deux biscuits dans le sac posé entre eux. Elle fit mine de ne rien voir pour éviter un esclandre fâcheux en public. Elle lisait, mangeait des biscuits et surveillait le départ des avions. Elle fit mine de ne rien voir pour éviter un esclandre fâcheux en public. Elle lisait, mangeait des biscuits et surveillait le départ des avions. Elle fit mine de ne rien voir. تظاهرت بأنها de ne rien voir بأن لا ترى شيئا pour éviter لتفادي un esclandre مشهد fâcheux مخزي en public أمام العامة. Elle lisait إذن il lisait تقرأ manger تأكل إذن قرأت وكانت تأكل البسكويت manger des biscuits et surveiller وتراقب le départ des avions مغادرة الطائرات. إذن elle fit mine de ne rien voir pour éviter un esclandre fâcheux en public. Elle lisait, mangeait des biscuits et surveillait le départ des avions. Tandis que le voleur de biscuits se goinfrait à même ses provisions de plus en plus agacé à mesure que le temps passait. Elle songeait, si je n'étais pas si aimable, je le giflerais. Tandis que بينما كان tandis que le voleur de biscuits laisse البسكويت se goinfrait يبتلع à même ses provisions في نفس الوقت أحكامها de plus en plus agacée أكثر فأكثر انزعجت à mesure que le temps passait. مع مرور الوقت elle songeait فكرت si je n'étais pas si aimable لو لم أكن محبوبة للغاية je le giflerais. كنت قد صفعته je le giflerais. ستصفع هذا الشخص الذي يسرق بسكويتها. والبسكويت عبارة عن كعكة أو جاتو. يمكنكم أن تكتبوا أنتم الترجمة وجزاكم الله خيرا. اكتبوا ترجمة البسكوي باللغة العربية وجزاكم الله خيرا أو بلهجة بلادكم. Chaque fois qu'elle prenait un biscuit, l'homme sans gêne se servit lorsque n'en resta qu'un seul. Elle se demanda comment il réagirait.
chaque fois qu'elle prenait un biscuit, l'homme sans gêne se servait. Lorsqu'il n'en resta qu'un seul, elle se demanda comment il réagirait. كلما أخذت البسكويت, chaque fois qu'elle prenait un biscuit, l'homme sans gêne se servit. الرجل دون حرج خدم نفسه, أي قدم لنفسه أيضا البسكويت. Lorsqu'il n'en reste qu'un seul, عندما لم يتبقى إلا واحدة, il se demanda comment il réagirait. تساءلت, il se demanda. تساءلت, comment il réagirait. كيف سيكون رد فعله. Comment il réagirait. Et dans chaque fois qu'elle prenait un biscuit, l'homme sans gêne se servit. Lorsqu'il n'en resta qu'un seul, il se demanda comment il réagirait. L'air content. Il eut un petit rire nerveux. Puis il prit le dernier biscuit, le cassa en deux, lui offrit une moitié et mangea sa part, lui arrachant des mains, elle se dit, l'air content. أي بتعبير سعيد. Il eut un petit rire nerveux. أي كان يبتسم بعصبية أو وابتسم بعصبية قليلة جدا. Puis il prit le dernier biscuit. ثم أخذ آخر بسكويت, le cassa en deux, وكسره إلى النصف, lui offrit une moitié, وعرض عليها النصف, et mangea sa part, وأكل نصيبه, lui arrachant des mains, elle se dit, إذن سنقول سحبت يداها وقالت. arrachant أي اقتلاع. إذن lui arrachant des mains أي اقتلعت له يداه. إذن arrachant اقتلعت, ولكن قلنا هنا سحبت يداها وقالت. إذن l'air content. Il eut un petit rire nerveux. Puis il prit le dernier biscuit, le cassa en deux, lui offrit une moitié et mangea sa part, lui arrachant des mains, elle se dit, وقالت, je n'en reviens pas. Cet homme a du culot. Vraiment, il ne me dit même pas merci. إذن je ne reviens pas. الأغلبية منكم سيترجمها لن أعود أبدا, ولكن هي تعني لا أستطيع أن أصدق. Je n'en reviens pas. لا أستطيع أن أصدق. هذا مثلا. إذا ترجمة المعنى هي لا أستطيع أن أصدق. Cet homme, هذا الرجل, a du culot. أي وقح. Cet homme a du culot. إذا أضفنا لها تي تصبح الملابس الداخلية. وأنا هنا أتكلم عن الوقح du culot. Vraiment, il ne me dit même pas merci. يمكن نقول حقا, ولكن سأقول حتى أنه لم يقل لي شكرا. لا أقوم بالترجمة الحرفية لكي يتضح معنا أيضا هذا النص. إذن il ne me dit même pas merci. Vraiment, حقا, il ne me dit même pas merci. لم يقل لي شكرا. حتى شكرا. لم يقل لي حتى شكرا. إذن je n'en reviens pas.
Cet homme a du culot. Vraiment, il ne me dit même pas merci. Elle ne se rappelait pas avoir été aussi exaspérée. Aussi soupira-t-elle d'aise lorsque son vol fut annoncé. Elle ne se rappelait pas avoir été aussi exaspérée. Aussi soupira-t-il d'aise lorsque son vol fut annoncé. Elle ne se rappelait pas avoir été exaspérée. أي لم تتذكر أنها تشعر بالغضب الشديد. Elle ne se rappelait pas avoir été aussi exaspérée. Aussi soupira-t-il d'aise. لذلك تنهدت بسرور. Lorsque son vol fut annoncé عندما تم إعلان عن رحلتها. أي تم إعلان وصول وقت الرحلة. Elle ne se rappelait pas avoir été aussi exaspérée. Aussi soupira-t-elle d'aise lorsque son vol fut annoncé. Rassemblement ses affaires. Elle partit prendre son avion sans même regarder l'ingrat voleur de biscuits. وصفته بالكيلو وأيضا بالingrat. إذن rassemblons ses affaires. بجمع الأشياء. Elle partit prendre son avion. غادرت. Il partit غادرت. prendre لأخذ son avion طائرتها. Sans même regarder l'ingrat. حتى دون النظر. L'ingrat هو الجاحد voleur laisse de biscuit البسكويت. إذن إلى laisse البسكويت الجاحد. l'ingrat أي الذي لا يشكر الآخرين. الجاحد لا يشكر أحدا. إذن rassemblons ses affaires. Elle partit prendre son avion sans même regarder l'ingrat voleur de biscuits. Une fois à bord et confortablement installée, elle chercha son livre qu'elle avait presque terminé. Une fois à bord et confortablement installée, elle chercha son livre qu'elle avait presque terminé. ما إن كانت على متن الطائرة. à bord أي داخل أو على متن. une fois à bord أي داخل أو على متن. et confortablement installé. واستقرت بشكل مريح. confortablement أي مريح installé. استقرت إذن بشكل مريح واستقرت بشكل مريح. elle chercha son livre. بحثت عن كتابها. son livre كتابها qu'elle avait presque terminé. الذي كادت تنهيه. اقتربت أن تنهيه. qu'elle avait presque terminé. إذن une fois à bord et confortablement عندما كانت داخل الطائرة et confortablement installée استقرت بشكل مريح. Elle chercha son livre qu'elle avait presque terminé. En fouillant dans son sac, elle fut estomaquée. Ses biscuits étaient là, sous ses yeux étonnés. En fouillant dans son sac أي تبحث عن الكتاب داخل حقيبتها. بالتفتيش في حقيبتها. En fouillant dans son sac. Il fait estomaquer.
أي شعرت بالذهول فوجئت. Ces biscuits étaient là. كان بسكويتها هنا. Sous ses yeux étonnés. أمام عيناها المدهشة أو المندهشة. En fouillant بالتفتيش. Elle fut estomaquée أي شعرت بالذهول. Ces biscuits étaient là. كانت هنا. Sous ses yeux étonnés أي تحت عينيها أو أمام عينيها المدهشة. étonné مندهش étonné. إذن en fouillant dans son sac il fut estomaqué. Ses biscuits étaient là sous ses yeux étonnés. Si mes biscuits sont ici, pensa-t-elle, désespérée. Alors les autres étaient les siens que je lui ai volés moi-même et qu'il a bien voulu partager. C'est mes biscuits sont ici. أي نعم بسكويتي هنا. pensa-t-elle فكرت désespérée يائسة. Alors les autres étaient les siens. إذن الأخرى كانت له. que je lui ai volé moi-même التي سرقتها بنفسي et qu'elle a bien voulu partager وأراد مشاركتها معي بجدية أي بدون أنانية. إذن si mes biscuits sont ici نعم بسكويتي هنا pensa-t-elle désespérée فكرت يائسة. alors les autres étaient les siens. إذن الأخرى كانت له. البسكويت الأخرى كانت له. إذن الأخرى كانت له والتي سرقتها بنفسي وأراد مشاركتها معي بجدية. إذن si mes biscuits sont ici pensa-t-elle désespérée. alors les autres étaient les siens que je lui ai volés moi-même et qu'il a bien voulu partager. Trop tard pour s'excuser. Il se rendit compte, malheureuse, que c'était elle, l'impolie, l'ingrate, la voleuse. Trop tard pour s'excuser. لقد فات الأوان للاعتذار. Il se rendit compte malheureuse أي مستاء للغاية que c'était elle l'impolie أي لأنها كانت وقحة l'ingrate وجاحدة أو الجاحدة la voleuse واللصة. إذن ولصة. إذن وجاحدة ولصة أو الجاحدة واللصة. إذن تلك الأوصاف التي وصفت بها ذلك البريء هي l'impoli بدون l'ingrat بدون لأننا نتكلم عن المذكر. le voleur بدون نضع إذن الآن أصبحت تصف بها نفسها. إذن كم مرة نتهم الآخرين عندما لا نلاحظ ما نفعله نحن. إذن أنتم أيضا لابد أن في يوم من الأيام اتهمتم الآخرين وهم بريئون. إذن حاولوا أن تسردوا مثلا قصة ولو صغيرة جدا تتكلم عن شيء فعلتموه أنتم مع الآخرين. اكتبوا قصص فعلتموها مع الآخرين أي ظلمتموهم وهم بريئون. وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا جميع البرامج لكي تتعلموا اللغة الفرنسية. ابدأوا من الأول. ابدأوا من برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. وثانيا حاولوا أن تدرسوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط. وثالثا حاولوا أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وإن شاء الله سنصل جميعا إلى مبتغانا. وحاولوا أن تضغطوا على الاشتراك
وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وأيضا يمكنكم مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. اضغط الآن أو اضغطي الآن على مشاركة وشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.